So guys, yan oh. Yan yung aming tilapia guys oh. Yan oh. Itong ganito kalaki na tilapia, 600 grams. So sobra ng kalahating kilo. So ito naman isa guys. Tingnan natin kung gaano ka bigat. So ito 800 grams. Gamay ko lang. So ito naman guys, ano, malapit na mag 1 kilo. 900 grams. So bawasan ng net. Lagay natin 800 grams. Yan kalaki oh. No, babae ba? Laki. Ora. Ha? Ora. Lalaki din. Puro lalaki pa nga to. Kaya pala walang anak. Yan. Uy, tumalo na isa. Yan na. Tumalo na oh. Laki guys oh. Yan ang red tilapia namin guys oh. Yan. Kani bay. Laki. Bay ni. Udah kuan. Yan. So ito guys, mahigit 1 kilo. Ito pala kalaki 1 kilo oh. Yan oh. Tanawa, pasig bayin na na. So 1 kilo. Babae ba? Laki. Babae, lalaki. Maora gyud. Ha? Lalaki pa rin. Lumay ang bangon to kan. Ha? Tatlo ba? Budlot. Dalawa lang. Dalawa. So lalaki pa rin. Ana ba? Puro lalaki pala tungan namin, tilapia. Di ba isa imong kuan? Namo tay burot nagtapad. Oh, tapad siya do. No. Asa? No. Gamay isa. May isa. Dako ni isa. Ni isa gamay. Oh. Puro tapad man siya. Lagi tulo man dapat. Tulo day. Tatlo dapat. So 1 kilo guys oh, ayun oh. 1 kilo yan, kalalagay lang. 1 kilo. So ito naman, medyo kilo, ganito kalaki. Medyo kilo siya. Ayan. Ito. So kalahating kilo, ganyan kalaki pala. Okay. Ano, babae, lalaki? Di mo na butas niya oh. Gamay. Dapat daw pag lalaki, pag babae, 3 yung butas. Ito 2 lang. So lalaki to. Ha? Budlot man oh. Lalaki pa rin. Doon sa kabila eh. Ay, kalagpad. Na yun, ganito kalaki na rin tilapia namin sa kabila. 2 gramos. 200 grams na yung nasa fish pan namin. Anak mo ni. Anak naman nila ni. Di ka nung nakanak mo siya no? Baka yung namatay. Yun ang babae. Basin. Yung namatay mo siguro itong babae. Kay... Manuna ko may isa. Aduha day. Dalawa. Pila pa na? Dalawa. Pila na kabuok? Dire, 5. Unom ning diri, ika unom ning gamay. Gamay. Pitor man itanan. Sini bayad diri. Be. Ito may babae. So ito, no rin. Mga 800 grams, bawasan ng net. Net natin 700 grams yan. Uy. Hulog. Okay. Babae, lalaki. Parehas lang oh. Puro lalaki. Walang babae. Wala yun. Puro parehas. Puro lalaki. So yan na sila guys oh. Laki oh. Ganda tingnan oh. Laki. Sa YouTube atong kangkuan. So yan, medyo kilo. May iba kasi nito guys, kinain namin. Ito lang pinalaki namin natira. Yan oh. So puro lalaki talaga, walang babae. 3, 2. Duha ra gihapon, 2 butas. Yung isa kay kuan. Dapat 3 daw eh. Duday. Okay, wala talaga magawa guys, kundi kainin to. Kainin to guys. Yan oh. Gagawin tong ulam mamaya. Yan, ulam na to, imbis na mag-breeding kami. So, wala tayong ma-breeding. Dito sana yan lalagay guys oh. Ito sana oh, be-breeding sana namin dito oh. Yan oh. Wala nang breeding. Wala ma-breeding, mayroong 1 kilo guys. So yan oh. So ito yung 1 kilo guys oh. Yan, 1 kilo to. Meron pa lang 1 kilo na ano, tilapia no. Sobrang laki no. Yan oh. Orange. Kilo. So marami pa tayong tilapia guys no. Yung sumunod doon mga 200 to 300 grams. Meron tayo doon mga 900 to 800 pieces siguro yon. Plus meron tayong maliliit pa. Maliit pa talaga. Mga
Sinlaki lang ng ano siguro. Siguro ng thumb. Ano man yun, mga 6,000 to 7,000 pieces. Ganito rin, red tilapia. So sana lumaki sila ng ganito kalaki. Yun lang guys, no? Follow kayo sa Facebook ko, Magsasaka Marino, at saka sa YouTube. Maraming salamat. Ito lang yung ating ano, uulamin mamaya. Kasi nga puro lalaki to. Wala tayong nakuha ang babae. So ang ano pala, napansin ko yung babae, lalaki. Nakikita nyo tong ano, baka nga itong ano, diretso. Siguro pag babae, umbok siguro to dito. Kasi halos pareha sila ganun eh. Oh. Yung kanilang forma. Baka yung babae, iba yung forma.